May gabi may igsoon ari sa ta sa tips. So unsaon di ay nga dali ra ta mapansin ni Meta o ni algorithm. So una mo na akong ginabuhat sa wala pa ko na monetize. Una kay sa Reels mag-upload ko og 3 to 4 videos a day. Sa long form videos mag-upload ko og usara ka video sa long form. Sa picture mag-upload ko og 3 to 4 picture a day. Sa text mo post ko og 2 to 3 texts a day. Nya mag-upload po ko sa my day, sa my story. Any kind videos man or picture or text pwede ra. Sunod, tanan akong videos nga ma-upload ako matag adlaw akong i-share sa group page. O mag live pug ko. Kaya usa po na ang live, madali ra po ka ma-detect ni Meta. So mo na akong ginabuhat matag adlaw, consistent, ayaw lat anga, dapat matag adlaw mag-post gyud ka ana, kamo na siya ang pamaagi nga dali ra gyud ka mapansin ni Meta. Og tanan nga moagi sa imong wall, magamay man na siya nga videos o long form videos, tiwasa og tan-aw kay ma-detect gihapon na ni Meta kung ikaw nakig-engage ka sa usa ka videos.